Mailhan naman gid ang suspek ani. Apan dili lang puna niya ibutyag kung si Kinsa. Agoy. Katropang Jomar kay ihaya pa ihang Ipahilo na siya. O kay luna sa katropang Jomar base niya iyang kabalaka ba. Base og balikan katropang Jomar. Mo po na gikahadlukan siya anak ay sa inahan katropang Jomar. Gani man karon ko sabi abot na dire sa balay sa inahan mismo ang patayng lawas gikan diri sa San Fernando Hospital kay diri na sa balay katropang Jomar ipa-balsamar o ibalsamar katropang Jomar kuha na ginaog dito sa Ciudad sa Valencia ikuha lang sa taga Purenaria og diri gibalsamar katropang Jomar kung karon ongoing no ang kini taga Purenaria sa pagpahiluna pagati o pagbalsamar nining patayng lawas katropang Jomar katong nakita nga dunay samad siyang dagway tughan o dapit sa liog o kamot o uban pang parte sa kalawasan katropang Jomar gibanabanang or naa sa 8 ka mga samad pinusilan ang naangkod niining maong biktima katropang Jomar kung posibleng kini ang punteriya sa suspect katropang Hanilo o katropang Jomar.